Number 4. Game number 4. Tam. Amil, tira. Amil, ay sayang. Nice, Java. Ay, sayang, Java. Bando. Nice. 2 points by... Sino nakashot yun? 2 points. 2 points by number 16. Tira, number 9. Sanda. Number 16, kalawa. Yun o. Ay, number 16. Ayun lang pinalabas mo. Dito. Amil. Alfonso. Amil. Ay, wala. Amil. James. Oy. Relax lang ako, depensa, huwag magano. Kapawis lang to. Tam. Ay, kulang. Inulit! Yun o! Inulit, 2 points. 5-1. 5-1. Nice. Alfonso. Number 9. Wala. Ready bukas yun eh. Ready bukas. Alfonso. Number 9. Ayo ah. 5-2. Yung pangalan, Jay? Basa ba pangalan sa likod? Basa ba? Number 9. Prangka? Ano yan? Parang prangka ko yan. Nice! Oy, kabisado na. 5-3. You know? Java. Amil. To Java. Nice. Number 16. Amil. Slide na naman. May slide yung pintanan, Jay, oh. Jay. Jay, pintura na may slide. Pintura na may slide, oh. Nice, kabisado na.
Ni Franca yun. Plareca. Ay. Number 16. Nice. Tira. Aywa. Bando. Ha. Bando. May tubig. Or 50 na. 50? Sana mo picture. Ha? Ano yan? Tubig. Or 50. Na 3 point pa. Paras kahapon eh. 9.5 eh. Talo pang 9 eh. Konti hindi oh. Amil. 6-4. May pumasok dito wala? Hindi ba pumasok kanina wala? Dito. 6-4. Nice. 5. 6-5. Change na ba? Bago pa. Number 16 again, Patrimonio. Hindi mo ba yung pangalan nila to? Number 16 na yun. Aponso. Nice ah. Grabe pick pass na yan ah. All 6. Tandem. Aywa. 7-6. Oy! Taas. Maluwag yung ano mo. Ito yun pa. Ito. Sa likod niya. Parang umito ba yan? Umuto no? Umad to. James! Anda. Tam. Malaki lang walang pango. Sayang ng lakihan eh. Kung nalakihan ka na yan. Amil! Umad to. 2 points! 2 points! Umad to. 9. 9-6. Morning. Talo ko kahapon talaga. Turo-turo ng tires. Parang kahapon. Talo 5-9. Nung isang linggo yun? Kahapon ba? Kahapon. Tanda! Java! Umadto 2 points. Ay, tabingi. Ayang. Nice. Direct. Umadto. Ay. Pagod ng tatlo. Ayaw na bumaba. Tam. Amil. Aywa. Nice. Walang pektos ha. Sayang. Saan yung number ng pano to? Itim na to. May pangalan to natin. Nice. Number 9. Lang. Nice. 22. Si Libre naman pangalan na. Si Libre M. Nice, umad to. Change Court. Change court, ha? Change court. Change flavor. Zero 7. Outside. Unprepared man.
Number 9. Alfonso. Alfonso. Yun na, nag-guard na. Marunong lang kumano. Libre. 2 points. La. Amil rebound. Aywa. Sanda. Oops, Sanda. Out balance Sanda. Out balance Sanda. Upo lang muna, upo muna. Out balance pa karon pag left na. Pag left na karon. Nakaapak? Nakaapak? Out balance pag left na. Short. Gumano ng katawan niya. Tinulak, parang tinulak ni Tamtam. Sab. Tinulak. Sab. Sapo na daw. Naoya coming. Ayan. Out balance ka sa on the air. Nakalimutan mo na yung ano, pag left mo eh. Minsan mo lang ginagawa eh. Amil. Umato. Nice. Si Umato ah. Hoy, lakas. Si Umato ah. Parang ano, sibo na. Parang ano. Wala na. Bago, ano yun? Natubo ano yun? Manubo yun? Ewan ko. Umadto. Bisaya yun, umadto. Amil! Ay, sayang. Alfonso rebound. Alfonso to number 9. Easy layup. 8. Saan mo na? Soft drinks na. Sobring. Hindi pa naman ako umiiwas sa kanya. Walang mountain bike. Bando dito sa kanto. Nice rebound. Sige, libre! Shoot ka, Mads. Ewan. Papalit si Sanagot. Ha? Papalit na. Naano sana? Tumba dyan? Out balance? 9. Pasok? Okay na. Siguro niya. 9-1. Abando. Ay, kaya. 9-1. Bitcoin. Next. How much to? Nice. Yun, Jay. 9-2. Sumad to. Sige, sumad to. Uy, walang... Number 9. Nice! Alfonso, 2 points! Ay, sayang. 22. Hoy! Sayang. Last sumadto. Muad to siya. Iinom na ako ngayon. Oh, ano ka na? Libre. Libre ka na ano, no? Hindi ka na ano. 12-9. Hindi, wala ka sa group? Ha? Wala. Ayo. Ang group ng dito. Group dito no. Sino bang admin? Si Albitos. Oh. Yeah, kita, ano pangalan mo sa ano? Ano pangalan mo sa ano? Messenger mo? Messenger. GR Pax. GR Pax. Ikaw nakasalamit sa kasawa mo?
Ay, tanong ako dito, yung before Friday, before holiday. Sa grupo niya naman ito nagsagot eh. Kung dito si Daniel, ano, foreman, Di, ano mo ko? sagot. Yan mo nga dyan, yan. Invite mo. Bet mo dyan sa ano. Salam Boys Group yun. Mayroon kaming Salam Boys ang original namin. Saan? Dito. Ah, meron ba kayo? Mayroon. Pero kung sinong admin dyan, hindi sa Salam ang admin yan. No? Hmm. Pero lagyan ko lang sa lang basketball lagay ko eh. Ah, iba yun. Salam Boys lang talaga. Java! 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 G-A-Y. Yes. Space. R. Jarpak, pakboy. Pakboy. Pax. P-A-C-K-S. Ay, sayang. Sayang, wato, lumabas. Tama ba yun? Walang lumabas? Hindi, lumabas yung... Meron. Ito. Yung nakasalamin dyan, kasalamin dyan. Nakasalamin sila dalawa. Yan. Tatam! 1, 2 points! Yun! Check mo na lang yan. Iniwasan yung bola. Mangyari, magawa tayo ng uniforme kahit walang liga. Pero baka hindi tanggapin dun sa QEC pagka ibang pangalan. Let's go. Ano ba? Let's go. Baka 04. tanggapin dun pa ibang pangalan. Sabi mo sa akin yan, sa amin yan. Lukupan. Hindi, ibig ko sabihin pag ibang pangalan, baka hindi tanggapin kasi meron silang logo. Dapat may QEC na. Hindi, ibigay ko muna yung lineup dun kay... Darating na si Foreman Daniel eh. Oh, bukas daw natin. Ang bilis nung dalawang buwan, ang bilis ah. Gera nung umalis Ibigay ko siya. na sa kanya, tapos siya nang bahala doon kasi siya ang kausap doon eh. Kwarto niya. Ito, Alfonso! Hindi kasali eh. Libre! Ha? Eh, nasa ano kasi, Saudi. Number 9 sila! Isali nila yun. Kahit Mississippi na, wala problema. Isa yun. Lahat makapunta yan. Kung lahat makapunta. Ako na lang ang ano. Marami. Kasi pasarili ko nila. Ako na lang hindi maglalaro. Hindi, kahit ako. Eh, baka Ano lang. Nood lang ako. Pero Nood. pinsi talaga. Kasi pasarili lima eh. Laro. Nice! Alfonso. Isin, eh, no? Tira, Alfonso! Nice! Tama lang, 2 points. laro tayo. Eh, ilan na may 5 minutes? 12, 14. Ano? Oo. 2-4. Pantay na si Java at 3 pointer yan ha. Game winning yan. Amil. Nice Alfonso. Nice Alfonso. Alfonso. Nice. Tama ko, bull. Amil. Tira. Tira. Nice block. Ayun man. Ah, dahan-dahan. Apakan. Uy. Bando. Yung Pepsi. Amil. Pulang Amil. Ababa. Oke. Match TV Mix, no? Diba? Iwa. Mas TV Mix Company. Subscribe, like, and subscribe. Aywa. Share. Basag pala yan? Saan nabasag yung cellphone mo yan? Nahulog doon sana. Nahulugan ng kuwan. Tama, bahala yan. iPhone na ba yun? iPhone na. iPhone local. Libre! Nice! All na? Sana all. All na. 4-14. Amil, tira. Yaba. Tam-tam, 2 points. Bagang, ay, lumabas. Libre. 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 Number 9. Bagang. Yung boarding kabisado na. 14-15. Labang.
14-15. Amil. Tam-tam. Muad to. Bagang ay sayang. Amil, tira. Umad to. Paul, umad to. Paano no? Malay ng tingin ko. Makita. Nakita pa rin din ano, yung letra ng koro nila ba? Hindi ka ano. Umad to. Java. Wala. Amil. Fifteen, 14. Tira. Yun o. Patay sunog. Nakuha niya rebound. Libre. Libre. 6-4. Tan-tanan. Namoy na. Tam na diyan, Tam. Tam dos. Yun o. Ano lang pala tam-tam ah. 6-5. Alfonso 3 points. Tam-tam rebound. Tam-tam rebound. Tam-tam rebound. Tumad to. Umad to. Wala. Six, 5. 16-15. Dapat ganito tayo nag-uumpisa eh. Hanggang 7. Hanggang sawa na. Kaya sa last 8 lang sa gabi. Umad to 2 points. Wala. Nice. Nadali. Miss. Oh, miss na. Yan na, miss na. Yun o. Daming mata ito makitingin eh. Java. Amil. Wala. Libre. Nice. 7-5. Tana para baka may ano ito, parang may kahawig to kanina. Mag 9-5 to. Tam, 2 points, Tam. Umad to, 2 points. Wala. Delikado to. Mag 9-5. Tapos matalo pa yung 9. Tam. Pinapon eh. 2 points, Tam. Uy, na. Kulang. Nice! Yun o, kabisado talaga. 8-5. Pag nag 9-5 to. Hey! Ano tama? Bola-bola? Kala ko bola-bola eh. Sige. Sab. Inoy. Pawala sa sugar. Java. Nice Java. Yung mga jump shot Java. Habos na. 8-6. Dalawa na lang. Ayaw mo na. Hindi natulad kanina. Bukot na ulit.
laro pa. Napagod na kayo ah. Libre. Tira. Tira mo na. Nice. Yung assist. Ah, layo. 9-6. Morning 6. Tantanan. Morning 6. Oh, dapat mahalo ito. Warning 5. Warning 5 ka. Uy, may kwan sa taas. Nice, umad to. Nice, umad to. 9-7. Warning 7. Nice, Tam. Grabe, tam-tam na yan. Amil. Tira. Amil. Amil. Nice. 9-8. Sana lang. Sana lang. Warning 8. Warning dito. Warning. Warning 8. Alfonso. Libre. Eh, wala. Now yung rebound. Tam-tam rebound. Eh, binigay. Last. Binigay mo. Natalikod ka kagad eh. Last. Last 8. Ano ka ng game? Ano ka ng sapatos ah? Soft drinks na lang, mawawala yan. Ay, bawa na. Nako niya. For the win! For the win! Number 9! Win! Game ball! Thanks for watching and subscribe!